Okay, kita start sekarang ni. So, apa yang kita nak cover, anyway kita dah ketinggalan dan ni sebenarnya. Okay. So, saya guna screen. Okay. So, awak nampak semua sekali kan screen saya. So, topik 4 ada beberapa topik yang, subtopik yang paling penting sekali lah awak kena tahu. Yang pertama, 4.4, yang lain ni kita dah cover dah banyak dekat dalam lab. So 4.4 dengan 4.5 ni yang paling penting. Okay. 4.4 dengan dua lah subtopik yang paling penting. 4.1 kita dah cover dekat dalam lab 1. Repeat ni awak buat apa tu? Research tu, searching maklumat tu kan, info. Lepas tu 4.2 ni dalam bab 2 kita dah cover juga. Ini bab 4 dah ni. Bab 3 pun ada juga sedikit. Kemudian routing. Pagi tadi pun kita dah mention juga, kita dah cover juga. Dia ada dua yang paling penting lah. Static dengan dynamic. So ada dua je yang dia cover, dia akan cover secara general pun dekat sini. Yang penting dekat sini lah 4.4 IP addressing dengan subnetting. And IP addressing ni kita dah banyak guna apa tu dalam kita punya IP assignment dan configuration. Sepatutnya awak dah faham lah macam mana nak buat pemilihan IP apa yang awak kena guna. Biasanya dia punya rule of thumb tu, dia punya guideline dia. Kalau dekat office, kalau nak sambung dekat internet, yang dekat dalam office tu awak kena guna private IP addressing. Private IP addressing tu biasanya kelas C, tapi boleh juga guna kelas A dengan kelas B. Tapi kena ada dia punya network address translator sebelum dia keluar daripada organisation tu. Ada network address translation untuk dia nak convert balik ke private address. Sebab bila dia keluar daripada organisation, dia akan transfer ke dalam organisation punya IP address. Contohnya THM, kalau you ping THM, so dia akan keluar THM.edu.my kan, dia akan keluar. THM punya IP address, oh dah tak ada, dia tak bagi. Takut kena ni, dia takut orang hack dia. Kalau dia ping Google, sama juga. Dia ping Google, dia ada Google IP address lah. .com kan. Google.com dia ada IP address. So dia convert daripada internal Google punya organisation, dia ada private dia ke Google punya IP yang public punya, ni public. Kemudian bila dia dapat reply, dia convert balik ke user private IP address. So kita tahulah, I mean you boleh decide you guna kelas A, B ke C, bergantung kepada besar mana network yang you nak create tu. Kalau besar sangat, mungkin dalam ratus ribu, puluh ribu, dan you kena guna tab A. Kalau medium guna tab B, dan kalau kecil tab C. Kecil itu 256 saja. Boleh tengok dekat mana, chapter 2 kan. Kita tengok chapter 2 kat mana. Sekejap lagi sekali ya. Chapter 2, dalam chapter 2 awak ada bilangan dia kan. Okay. So chapter 2 dia tunjuk dekat sini bilangan dia. Ini kelas A. Okay, kelas A ni. Sini ya. Yang ni kelas A. Okay, kelas A maksimum dia 16 juta host PC yang boleh masuk dalam tu. Kalau kelas B 65,000. Tapi kalau C kecil je lah. Yang ini small home office-nya. So kalau nak guna 256 pun okey. Tapi biasa macam THM dia guna 10 kan, 10 something. Ni yang kelas A lah. Kemudian dia pecah-pecahkan ikut subnet. Ni one single subnet ni. Satu subnet yang besar. Jadi boleh pecahkan kepada subnet yang lebih kecil. Maknanya kalau dekat sini 8 bit dia guna untuk
untuk dia punya network. 8 bit dia guna untuk network. So dia ambil lagi 8 bit, dia lagi ambil 1 bit untuk dipecahkan kepada 2 subnet. Dia ambil 2 bit untuk pecahkan kepada 4 subnet. Kemudian seterusnya. Kalau dia ambil lagi 3 bit dekat sebelah kanan, yang second octet ni, dia ambil 3 bit, dia pecahkan kepada tadi 2, 4, 4 kali 2, 8. 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Itu bilangan subnet. Subnet itu mana bilangan macam department lah, masing-masing dia ada department. Macam dekat sini ada 16 kelas bilan. Ini single. Ini 256 maksud dia apa? Ini 255 dekat sini. Daripada 0 sampai 25 sampai 255. 256. Ini subnet. Okey. So kita masuk bab 4. Muka surat berapa? Okey. So yang pertama, ni peralatan lah yang kita nak kena guna dalam network. So ada beberapa peralatan yang penting, dua yang paling penting awak kena tahu. Yang pertama switch, yang kedua router. Repeaters ni adalah switch juga, tapi dia untuk dia extend dia punya range dia. Bridge ni pun sama juga, sama dengan repeater. Bridge dengan repeater sama. Beza dia bridge ni untuk join dua local area network. Repeaters ni dia just extend aja. Okay. Switch dengan router ni awak tahulah, switch untuk sambungkan antara host dengan host dekat dalam local area network. Router untuk sambungkan local area network dengan local area network. Gateway ni ialah untuk dia nak keluar daripada local area network. So yang pertama repeater. Apa dia repeater? Repeater dengan hub dengan switch ni sama je lebih kurang. So a repeater is an electronic device that receive a signal, cleans it of unnecessariness. So dia buat cleaning and then regenerates. Dia amplify semula supaya dia boleh go forward lagi and retransmit it at a higher power level. So once dia dah amplify, dia transmit. Ni repeater sebenarnya dia just extend dia punya range je dengan dia menerima signal yang dia terima tu, dia akan re-amplify, dia betulkan dulu. Okay. Lepas tu, so the signal can cover longer distance without degradation. So dia okay lah, signal dia tak ada error. In most twisted pair Ethernet configuration is required for cable that runs longer than 100 meters. Untuk Ethernet punya biasa 100 meter. 100 meter ni lebih kurang berapa? Kalau 1000 meter, 1 kilometer. 100 meter ni kali 300 kaki. Lebih kurang 100 meter. Tapi biasanya 100 meter ni dia kalau dia tak sampai sebenarnya 100 meter. Separuh daripada ni je. Agak dalam 50 meter je boleh dapat. Yang ini yang dia boleh dapat maksimum lah. Biasanya tengok pada copper wire dia. Wire dia tak berapa bagus, dia tak dapat. So repeater with multiple ports is known as hub. So itu maksud dia kan. Hub dengan repeater dah sama sebab dia ada banyak port. Dan hub ni sebenarnya ini older version of switch. So repeater, hub dengan switch ni sama. Okay. So repeater works on a physical layer of OSI model. So sebab dia cuma convey je, extend saja dia punya signal, dia dekat physical layer. Dia cuma sambung aja, dia ada buat connection sahaja. Okay. Kemudian repeaters require a small amount of time to regenerate the signal. Time dia guna, dia delay sikit untuk dia nak buat regenerate. Kalau layer tu dia buat error corrections and retransmit. Dia kena ada buffer. Ni physical layer dia just regenerate. Dia create dia punya signal lah, recreate the signal.
This can cause a propagation delay which can affect network communication. So dia delay sikit lah. Kemudian network bridge connects multiple network segment at the data link layer 2 of the OSI. So bridge ni layer 2 punya sebab dia connect multiple segment. Segment ni dia punya LAN dia lah, LAN segment. Okay. Connect network segment at the data link layer. Dia punya LAN dia. So LAN ni dalam layer 2. Layer 3 ni bukan LAN lagi, dia dah lebih kepada sebab layer 3 involve routing. Okay. LAN sampai layer 2 sahaja, OSI. Data link layer. So bridge broadcast to all ports except the port of which the broadcast was received. Sama macam hub lah. Hub, dia hantar semula apa yang dia terima kecuali port yang dia terima. Port yang menerima tu dia tak hantar tempat dia semula lah. Dia hantar dekat port lain. Okay. So contohnya katalah ada 24 port. Yang terima dekat PC yang port nombor 1. So dia akan broadcast dekat semua port 2 sampai 24 kecuali yang port nombor 1. Itu maksudnya. So however, bridges do not promiscuously copy traffic to all ports as hub do, but learn the MAC addresses as are reachable to a specific port. So dia lebih kurang macam switch. Dia based on port number. Dia punya receiver number dia berapa and then dia hantar dekat specific. But hub dia broadcast semua sekali. So but learn which MAC address. Dia guna MAC address bukan IP address. Bridge, hub, switch dia guna MAC address. Bukan IP address. Once the bridge associate a port and address, it will send traffic to the address to that port. So basically dia akan matchkan. Port ni MAC address dia apa? Port ni MAC address dia berapa? So dia identify untuk destination MAC address sekian-sekian dekat port berapa dia akan hantar dekat specific port tu sahaja. Contohnya port 5 MAC address tu dia hantar dekat port tu sahaja. So lebih efficient lah. So bridge learn the associations of port and addresses by examining the source address and frames that it sees on various sources. So first mula-mula dia learn dulu, dia akan belajar dulu, dia identify dulu. Untuk port yang tu MAC address dia berapa. Biasanya dia matchkan dengan PC punya MAC address NIC. Port tu dia ada NIC MAC address dia sendiri, so dia akan matchkan. But then biasa port tu dia identify as port number lah, bukan MAC address. Kalau NIC dengan MAC address, okay? So then dia akan matchkan. Okay. So then once the frame arrives through a port, source address is stored and bridge assumes the MAC address associated with the port. So dia hantar dekat port yang tertentu sahaja yang match dengan port. Okay, MAC address dia match dengan port. Bridge come in 3 basic types: local bridge, remote bridge, and a wireless. Wireless bridge ni untuk join. Contohnya awak ada 2 tingkat rumah, tingkat bawah. Dapat line daripada telekom tapi tak sampai dekat tingkat 2. So awak pasang lagi satu dekat tingkat 2 sebagai wireless bridge. Set dia punya SSID dia sama saja. So basically dia sebagai bridge lah. Sebagai bridge untuk tingkat yang kedua sebab dia tak dekat tingkat 2 dia tak boleh dapat dia punya wireless punya signal. So then pasang satu dekat atas dan dia boleh, biasanya dia punya connections sama ada through extend by cable or extend by wireless Wi-Fi. Wi-Fi pun boleh extend juga. Okay. Local bridge directly connect to LAN. Yang ini pakai LAN punya, extend by local LAN Ethernet cable. Yang ini pakai wireless punya. Remote bridge can be used to create wide area network, one link between LANs. Remote bridge will so basically remote bridge ni yang jauh. Contohnya kalau katalah
UTHM dia nak bagi internet dekat sekolah-sekolah. So dia pasang satu transceiver dekat sekolah 10 km daripada UTHM Pagar, transceiver. So itu nama dia bridge. Dia bridgekan antara local area network dekat sekolah tu dengan local area network dekat UTHM. Dia point to point. Biasa wireless dia guna 5 degrees angle. Okay, switches. Network switches is a device forwards and filter ISR layer 2 datagram between ports based on MAC address in the packet. So basically dia sampai layer 2 sahaja. Switch, hub, bridge, ni semua sampai layer 2 untuk local area network sahaja. So a switch is a distinct from hub that it only forwarded a frame to a port involved in communications rather than all ports connected. Sama macam, switch ni sama macam bridge tadi. Dia identify port number and then match dengan MAC address and then dia akan forward ke port yang match dengan MAC address itu sahaja. A switch break, the collisions domain but represent itself as a broadcast domain. Yang ini collision domain untuk Ethernet punya switch. Okay, but represent itself dua ni. Dia walaupun broadcast ni, walaupun dia sebenarnya dia tak broadcast dekat setiap port, tapi dia still within the broadcast domain. Kerja dia memang nak broadcast juga, tapi dia lagi smart lah, intelligent, sebab dia identify port number untuk MAC tu baru dia hantar dekat situ. Tak ada dia just drop je. Okay, so basically it is broadcast domain punya method for avoiding collisions. Okay, cara dia untuk nak mengelakkan collisions between kalau ada 2-3 komputer hantar serentak, so dia mesti identify dia punya port, specific port untuk dia hantar. Okay, not just broadcast. Kalau broadcast gitu je nanti semua dapat. Itu macam hub. Just dia tak ni kan, tak intelligent. Switch make forwarding decisions of RAM on basis of MAC address. Itulah, so a switch normally has numerous ports facilitating a star topology for devices and cascading additional switches. Okay, so basically switch mungkin port satu dia connect dekat dia punya another layer of switch. So itu nama dia cascading. So basically network ni start daripada mungkin dia punya first dia punya ni dia punya backbone dia. Lepas tu dekat belakang dia backbone dia ada lagi layer yang untuk yang ini distribution layer. Kemudian dekat distribution layer ada lagi kecil, which is yang ini subnet dia. Barulah dia punya tu. So dekat sini PC, okay. Sorry, yang ini PC. Okay, ini PC untuk yang sini. Okay, ini PC yang sini punya. So yang ini dekat access layer, ni access. Okay, access, access. Sorry, ini access. Yang ini dia punya distribution layer. Yang ini backbone. So dalam bentuk tree lah. Okay. Saya harap awak boleh nampak lah apa yang saya tulis tu. Tak berapa ni kan. So switches. And then switches normally okay, and then cascading. Some switches are capable of routing based on layer 3 addressing or additional logical level. So yang ini dekat dalam awak punya assignment 1 ke assignment 2. Dia ada dia punya assignment 2 ke assignment 1. Dia ada dia punya IP, dia ada dia punya routing. Dipanggil catalyst switch. Yang ini ni. Ini untuk catalyst switch. Some capable routing based on so ni saya nak pakai yang ni sebenarnya. Ni some switches are capable of routing. Ni yang ini catalyst switch.
Ini catalyst switch punya. Dalam assignment awal. Okay, on layer 2 addressing or additional logical level. Dia ada sedikit features lah untuk addressing. Routing. So these are called multi-layered switches or catalyst switch. The term switch is used loosely in marketing to encompass devices including routers and bridges, as well as devices that may distribute. Okay, so basically switch ni dia kata switch can be used as a bridge, can be used as a router as well. Itu maksud dia dekat sini. So untuk router, tapi router yang features yang hanya spesifik untuk small punya light routing punya capabilities, bukan untuk yang heavy duty punya. Heavy duty memang kena guna router. So ini router. So router is an internet working devices that forward packet between networks by processing information found in a datagram or packet. So tujuan router ni adalah untuk forward je. Masih forward aja kan. Kerja dia forward je. Dapat, okay, dia check. Is it for that the organization? Kalau bukan dia punya, dia just forward je. So UTHM punya router dengan semua organization punya router, dia interconnected. So then bila ada satu company, contohnya ada company A, kenapa dia ni company A, company B, company C, company D, ni UTHM ke kan? So interconnected semua sekali. Ini semua interconnected kan. Okay. Interconnected. So kalau katalah company yang ini dia nak hantar dia nak hantar paket. Dia hantar paket kan. Sini. Dia ada paket dia nak hantar. So daripada ke sini ke sini. Dekat sini. So dia punya laluan dia can be direct, can be goes through this way, that way. Ataupun dia pergi dekat sini dulu and then baru pergi dekat sini. Dia punya decision based on dia punya short distances, dia punya decision dia, routing decision dia. Okay, based on number one dia punya distance. Number two, dia punya hop dia, bilangan hop dia. Kalau lagi sedikit, kalau dekat sini 1, 2, 3, ada 2 kali, 3 kali hop baru sampai. Ni kurang baik sikit lah. Dia akan pilih yang paling last kali lah. Tapi kalau yang direct, one single hop je, one single transmit je sampai dah, ni dia akan pilih. Itu pun based on dia punya ada condition juga lah kan. Kalau dekat sini traffic jam, dia akan lalu tempat lain. So yang itu sebahagian daripada pilihan dia dah. Dan juga dia ada dipanggil contention based. Kalau ada company punya paket yang dia punya subscription dia bayar mahal, dia akan dapat dulu dia punya peluang untuk ditransfer. Mana yang murah, bayar murah tetap bulanan dia kecil, dia akan kemudiankan. Ini dipanggil contention space. Okay, based on dia punya subscription dia dan sebagainya lah. Okay, alright. Saya delete. Alright, so in many situations, this information is processed in conjunction with routing table, also known as forwarding table. Okay, so routing table tu dia akan buat calculation mana route yang paling best sekali dia akan ambil. So, ada dia punya algorithm, macam-macam algorithm yang dia guna lah. Okay, ada yang spanning spanning tree. Dia punya algorithm, ada banyak lagi algorithm kan. Ni network punya tu. Mungkin nak akan belajar dekat degree kalau masuk macam mana nak buat protokol punya algorithm design dalam network, advanced network. Okay. Router are using table to determine what interface to forward packet
This can include the null, also known as backhaul interface. Yang ni semua berkaitan dengan router lah, routing tables punya tu. Dia punya calculations. Okay. Okay. So data dia tak boleh reverse kan. So dia tak boleh, dia ada dia maintaining dia punya tu, searching dia punya base route, and then dia tak boleh backwards. Okay. Alright, so gateway, untuk gateway ni adalah dia punya port yang di mana local area network gunakan untuk keluar daripada local area network tu ke local area network yang lebih tinggi lagi. Sebab dalam satu local area network dia kan berada dekat satu local area network, dia berada dekat dalam satu subnet. Mungkin ada dua subnet, VLAN 1, VLAN 2. Tapi VLAN 1 dan VLAN 2 ni berada dekat dalam satu organisasi yang lebih besar. Organisasi yang lebih besar, UTHM lah contohnya. Organisasi yang lebih besar. So UTHM ni berada dekat dalam pagoh organisasi yang lagi besar. Okay? Dan seterusnya kan. Okay? So bila dia keluar daripada dia punya lokal dia mesti nak kena guna gateway. Ni gateway dia guna. Okay? So ni gateway ni. Again. Tak apalah. Lagi sikit je kan. Alright. Awak tengok dekat sini ada 10 minit lagi. So gateway may contain devices such as protocol translations, impedance matching devices, rate converters, fault isolator. So ada banyak lah. Tapi yang penting dekat sini awak kena tahu gateway ni adalah dia punya port yang digunakan untuk supaya LAN yang kecil boleh communicate dengan LAN yang lebih besar lagi. Dia dekat dia punya higher link order. Okay. Contohnya macam you ada dekat rumah ada buat local area network 2-3 komputer dekat rumah, and then you nak keluar pergi internet, you kena pergi dekat TM. TM dia lagi besar. TM ni dia nak kena link dengan internet yang lagi besar kan. So dekat Malaysia dia ada service provider, internet ada, DJ ada kan, ada banyak lagi. Okay. So itu dia punya selectionnya. Kita boleh pilih sama ada nak ambil internet ke, Telekom ke, TM ke, nak ambil nak ambil DG ke, nak ambil U-Mobile ke, ada banyak lagi kan. Okay. Protocol translation mapping gateway interconnect networks and different network protocol technology by performing the protocol. So dia kalau dia punya sebab gateway ni dia kena linkkan antara router dengan router. Gateway ni dekat router lah sebenarnya. Okay? Tapi tujuan dia supaya dia nak kena matchkan di antara protokol yang digunakan oleh satu router, sebab router ni dia akan cover local area network yang dekat belakang dia. Okay? So then so basically dia kena ada translation mapping. Kalau you gonna Mac, dia punya protokol dia untuk Mac punya Apple Talk. So and then you nak talk dengan Linux punya tu protokol dia lain. Okay? So Ethernet protokol SPX kan. Okay? So kalau Microsoft NetGUI. Okay? So then dia kena ada translation lah. Loosely ataupun simple je, kalau katalah you nak communicate antara Linux dengan Microsoft untuk nak akses internet, you kena ada contohnya nak akses guna dia punya net dia punya sistem file dia. You kena guna SMB untuk you nak akses daripada Linux ke ini protokol ni, samba protokol. Okay, yang ini untuk nak akses
daripada Linux ke Microsoft. Simple je kan, awak pergi dekat dekat sini, and then awak masukkan kat sini assembly kan. Tapi dekat Linux lah, bukan dekat sini. Kalau yang common punya FTP lah, just nak access kan FTP, yang ini boleh. Tapi untuk network yang digunakan oleh OS yang Windows punya FTP dia dengan Linux, dia punya protokol dia sama. Tapi of course dia punya dia running punya dekat OS dia masing-masing. Right? So lastly, a computer program configured to perform the task of a gateway for a specification default gateway. So kita pun dah buat juga pagi tadi kan, macam mana kita nak create specifykan default gateway kan, nak keluar daripada tu. Pagi tadi ni saya tak ada save. But anyway, ada ni kan, ada apa. So gateway also called protocol converter can operate at any network layer. The activity of a gateway or more complex than that of the router, a switch as communicates using more than one protocol. So basically gateway ni banyak benda yang dia convert lah. Okay. Gateway dia make sure supaya dia properly connecting to networks daripada internal ke outside. Dia daripada internal keluar tu maksud dia untuk gateway ni. Okay, supaya dia boleh keluar daripada network. Both the computer of internet user and computers that serve pages to user are host nodes, while the nodes that connect the network in between are gateways. For example, computer and so basically apa dia kata, kalau ada dua komputer, dua host, dia nak connectkan antara dua, dia punya nama yang point of connection itulah gateway. Okay. For example, a computer that control traffic between company networks or the computer used by internet service for ISP to connect user to the internet gateway node. So basically daripada rumah masuk dekat telekom yang kita dial up itulah nama dia gateway. Okay. Kalau komputer lah dial up PC kan, sebab kita guna PPP untuk masuk dekat Unify punya line kan, network. In the network for an enterprise, a computer acting as a gateway node is often also acting as a proxy server or firewall server. Sometimes dia dua ni dalam satu box yang sama komputer, sometimes dia asingkan. Okay. But anyway, untuk dia nak join or link tu, kita tak sebut sebagai gateway, kita sebut sebagai proxy server. Bila dia dalam bentuk komputer, kita sebut sebagai proxy server. Okay, yang buat kerja tu. So a gateway is often associated with both the router, which knows where to direct a given package of a data that arrive at the gateway. So yang kita tunjuk dekat dalam yang pagi tadi punya, kita guna gateway dekat mana router, and a switch which furnishes the actual path in and out of the gateway for a given packet. So kalau katalah saya cuba buka dulu. Kalau kita ada, okay, kalau kita ada PC, okay, so kalau kita ada PC, okay, ini, okay, ada PC, and then PC ni kita gunakan untuk nak access internet. So basically this is dia punya gateway lah. Dekat belakang PC ni of course kita ada dia punya full of internet punya ni lah kan, dekat sini. Oh sorry. Dekat sini ni dia ada dia punya dekat sini dia ada dia punya dia punya PC lah dekat sini. Ini kan. Ada banyak PC lagi. So yang ini ni dia akan link semua PC ni, link semua PC keluar ke mana internet punya tu kan, internet punya clouds melalui ni PC ni, maybe server lah, so PC dia tak apa kan, server. So server ni kita sebut sebagai proxy.
Ni proxy. Okay, proxy server. So and at the same time dia sebagai kita sebut sebagai gateway sebab dia bila komputer dekat sini nak keluar, nak akses keluar daripada local area network, contohnya nak ke Google, dia mesti nak kena lalu dekat PC. Tapi yang pagi tadi kita guna apa? Kita guna router sebagai gateway dia. Okay. So contohnya kalau katalah contohnya kalau kita nak create satu local area network, dekat bawah local area network tu dia ada switch and then ada banyak PC dekat sini, ada banyak PC. Ni dia punya local area network dia. Untuk nak pergi ke internet, of course dia kena ni internet. Nak pergi dekat internet, dia nak kena apa? Dia kena lalu dekat gateway sini, gateway. So then gateway ni adalah dia punya gateway dia yang keluar daripada local area network, bukan dekat sini tapi yang keluar daripada local area network. Direct port interface yang antara local area network dengan router. Sebab router ni bukan semua, dia cuma port dia sahaja yang berada dekat dalam local area network dia. Macam ni kan. Port yang ini sahaja berada dalam local area network yang ni. Okay, ni local area network, mungkin kat sini dia ada connection kan.